to the point. This time check is brought to you by Basta Surf Barata with Fabcon. Todo bula, todo linis. Based on lab test, mud on polyester. Bili na! This time check is brought to you by Propan TLC. Gonna be healthy. Propan TLC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mapapakok ka sa sarap. Strong sa una. Herbal Strong Garong. Herbal Strong Herbal Supplement. Kinamasa yun nilab. Nay mangustin, turmeric, dragon fruit, tumalunggay. That helps promote healthy aging. May proper diet and exercise. Strong sa una. Herbal Strong Garong. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This newscast is brought to you by Cebu Pacific. Fly tabay again and again with Cebu Pacific. Mayong buntag, rise and shine, pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog ini kagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron presko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sina all na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Senokot, a natural solution sa constipation. This newscast is brought to you by Nescafe Creamy White. Level up na with new Nescafe Creamy White. Kanina, habang nakaupo lang ako, naramdaman ko na agad na sumasakit na ang batok, balikat, pati ulo ko. Grabe talaga pag sunod-sunod at tuloy-tuloy ang trabaho, deadlines at pressure. Nakaka-relate ka ba? Kahit hindi pa masyadong gumagalaw, basta stress ang kalaban, parang bugbog na rin ang katawan. Buti na lang, lagi akong may dalang pain relief, katulad ng paracetamol, plus profenazone, plus caffeine, Saridon Triple Action. Ang pinalahatang gamot indicated for headache, body pain, dysmenorrhea, toothache at fever starts to release in 5 minutes based on in vitro study. Individual response may vary. Paracetamol plus profenazone plus caffeine is the generic name of Saridon Triple Action. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by Norcubes. Kumpleto ang kalami sa Pasko. Basta Nor, kaya ni mulutuo na. Ako din si Sarah, 67 years old. Yadtong miyaging tuig sakit yun taman akong tiyan. Diyanginan ko sa doktor nga na ako'y mayuma. Hadlo kayo ko pero naigaingon sa ko ang suwayan ang hiling. Natural na daw ni nga supplement. Wow, ako yun yung suwayan. Human sa pipila ka buwan, nawala ang kasakit. Unya pagbalik na ako sa doktor, wala na ang mayuma. Dili yun ko katuo pero tinuod yun. Salamat kayo sa hibing usa ka natural nga paagi sa pag-aayo. Balita na ang giling sa mga butika o health stores dool kanimo. Mahalagang paalala, ang healing ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta problema sa atay, maghiling. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point